Good day to all my friends, subscribers, and viewers. Welcome to our channel. This is Mr. Nino Humawas Catursa, your licensed real estate broker with PRC license number 0015450, INSI Real Estate Services. So, mao na itong trade name, guys. Now, we are selling a new property. So, farm lot with a house. So, mao ni siya, guys. Lot area is 6,561 square meters clean title at 1,000 pesos per square meter. So it has 3 buildings, no? Mauni, number 1 is the 3-bedroom house. Yeah, tile floors na siya. Number 2, doon na siya ay kanang farmhouse. Number 3, ni separate ang iyang kitchen which can be also converted into a house. So pwede rasad nimo ma-convert to house. A peaceful countryside farm property located in Barangay Tanghaligi, Talibon, Bohol, ideal for retirement, farming, family living, or future resort type residential farm estate. The property is approximately 100 meters from the National Highway with existing road right-of-way, making it very accessible. So, ato ginagi plasta lang po guys, gamay lang. So, nindot kayo ang environment yun, guys. Bugnaw ba? Na mga tik, sagol-sagol lang kahoy, guys. Yan ay mga other fruit trees po. And this is the farmhouse, no? Although mo siya daan magyud na, pero livable na anay kuryente, na apoy linyas tubig. So, water, electricity, na adiri, guys. So, signal, na apod sila, internet. So, nindot kayo ang atong location, guys. Bugnaw gyud siya, although it's really kanang summer ba, pero makita na to nga ang yuta, no, tambok ng yuta ni kay as you can see the leaves, no, mga dahon sa mga kahoy yun, no, green, no. So kining green baya nga mga oxygen man kuno ni. So makapahuway gyud ta diri, maka-retire gyud tarong ba kanang relax gyud ta. Mao na naka-advantage. So ang naa diri, estimated lang nako ang mga coconut trees which is around 70 to 80. Pero usahay man god kung naamagay time nga ako na notice nga mo ingon tay murag gamay tan-awon pero it's more than di ay daghan pa di ay gyud. So assorted trees na mga teak, hardwoods ba, then nagani diri ka lang gitawag og lumboy ng fruit trees gyapon ang native fruit. Ya, ati pomelo, na ganito yung lansones. Siya, guys, nya mga Jimelina, sagol, bugnaw, nya banana trees. May nakanindot sa location, guys, kay makaingon ka ba nga inigsod nimo gikan sa highway. Although it's really rough road, but when you arrive to the property, makaingon ka, wow, gwapo day ni, makarelax man ta diri. Distansya gamay sa highway, dili gid makakuan niya. Neighborhood is very few, no, mga balay lang, basta mga, pero nas pikas nga side makita man nato sa drone na mga neighbor pero sa other side, pero kini na gyud nas tapad mga parinter sad ni sa owner, no, mao na siya nya guys. Makaingon ta nga ang location just minutes drive from Talibon, Bohol shopping malls, Seaport. Then kung gusto kag maadtog Tagbilaran, guys, mulakaw ra ka sa highway na may daghang public transportation. Then maadto kag Cebu, pabor ni sa Hitape, few minutes drive rapod from Hitape, Bohol, Seaport. Nay ocean jet ya, daghan pili-pili lang ka, just 1 hour and 30 minutes. Napay mga mangga ani, guys, na mga young coconut trees. Nindot jud kayo nga atong location. Ang tubig diri, water is drilling, no, drilling kanang gidrill gid siya, kanang drilling gud mahalon man gyud ang drilling, guys, mana siya, no, mo na naka nindot kay drilling. Unlike sa tabay, kining tabay basta kita lay mo gamit ra pod okay ra sad kayo, pero daghan na kinahanglan gyud tag monitoring ta kay ato magyud naglimpyuhan. So mo na naka advantage aside from this tree house na apoy abandon nga pigiri.
kanang piggery pen pero wala na atop. If you want to undergo piggery, you can kuan na lang improve. So this is the farmhouse, no, na nagpuyo diri, tile floors mga na siya. So diri siya kaingon tong pag umangkon nga nagpuyo diha, nindot kay gid puyoan diri. In terms of safety, wala gid tay problema, no? Although dili man kay daghang silingan pero wa gyud siya history. Taod na pod sila dire pero wala man gyud, no. The good thing lang gyud guys kay ang atong property ideal for retirement gyud siya, no. Gusto kag relax na ana ba, kahoy. Bawo naman ta, mas nindot man gyud ang nature. So tawag og pwede siya sa ecotourism. So balik ko na to, ang property features 3 existing buildings including the 3-bedroom residential house, 3 separate kitchen, no, farmhouse, abandoned piggery farm. Approximately mo ni ang kitchen ra to guys, mo kitchen. Pero mura magbalay sa kung tanaw. Pero sige lang basta ingon ring nagkuyog na mo kining pag umangkon kitchen niya. Kini siya mo ni ang piggery, no. Imo na lang i-improve. Daghan man gi kuan naman gyud ni siya gi na gi design ba. So nana gani linya sa tubo. So nindot kaayo nya ni mo proceed mi ngadto sa basakan. Kita sa nato ang basakan guys, no. 3 ka kahon. Mo ni ang drilling, no, ang water pump sa atong drilling. Usog ang tubig nila diri guys. Gamay lang sila og kanang gitawag og container bitaw kanang overhead tank. Pero kusog yun. So nindot kaayo. So all you have to do is to bring your kuan na lang things because it's ready for occupancy. Mo ni ang basakan siya guys. It's a rice field pero since drought man, it's a drought, so mato kita usawd. So mo na guys, no, nindot kayo. Dakag kahoy ba, bugnaw. It's really cool, no, ang environment. Mo ni naka-advantage niya. Kung imo ni siyang i-improve, utilize gid imong tarong, mas nindot pa gyud ni. So makaingon gyud ta nga it is a very peaceful environment with fresh air and natural surroundings. Nature ba? Mao dinay nakakuan niya. Again, farm estate, residential farm estate, retirement, haven, ecotourism, and farm resort development. Manay nindot, no? Advantage kayang location guys, nindot kayo, no, as in. So see, mo na ni ang balay, no, 3-bedroom house, tile floors na siya guys. So enticing kayo ang atong property, although it's matawag lagi ni og mga 6 million kapin, pero asking price silingan. This is the neighbor, no, na isakyanan mayo po ilang balay. So that's the neighbor. And this is the drone video guys. Mo ni ang drone video naibasakan diri sa pikas nga side. So kining sa left side, no, that is the rice field din. Kita nimo balay, no. Mo na ang arrow, no, mao gyud nagigo. That's the arrow from National Highway. So gikan sa highway mao gyud na siya guys. Paingon diri. Murag rectangular man na atong yuta nga ginabaligya. Pero clean title gyud siya guys. Then madto kag Cebu City o Cebu, madto ka si Tapi, pabor diri sa Itapi kay paingon tanghaligi man, paingon man Itapi. Few minutes drive ra Itapi na. Itapi to Cebu 1 hour and 30 minutes or 2 hours. Daghan kayong sakayan ya guys. So manay naka-advantage. Talibon ay shopping mall, ay banks, hotel, daghan kayo. First class municipality in Bohol. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel.